Lamsugu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo. Nongri logi tongo ang onita tini ni Kokborok Koktwma rok engkha. Bagmawa hukbar klene te malmata pushnei robai malaika hastefa oshala wak farm rokbo berainaika hasteni hastefa industria reddi nallo bagma agri producer company limited ni juda samung humung berainaika hasteni hastefa industria reddi nallo grak shala odipur bukaste south gram project be khopjak bagma agri producer company limited to thangsogoikha hasteni hastefa industria reddi nallo logyo tongo amchini mla rampodo jamatia gomati hangkorfa Rinku Ladar Bukastefa Tridip Sarkar RBI NABARD PNB Gramin Bank Khowai Kubuni Tangbeti ni Tangfangrok Manjak Laikha Oroko Khursatai Kalayo 2005 Bishu Bagma Agri Producer Company Limited Jengi Rizakmani Nahan Mungkasha Kamiam Sir Tongnai Hukbar Klani Rokno Chubanani Shakangai Telangnani Haste Hapak Hukbar Klani Rokni Shamo Tongwi Hukbar Klani Rokno Chubakha 2019 Bishu Hukbar klani rokno shakang thani NABARD bo chubakha sakangai talakha aboni agulo RBI bo chubakha hukbar klani rokno malmata pushnei rokno tini krakshalo hastini hastefa indroshana reddi nalloni manjakmung hukbar klani te malmata pushnei rokno shakangai talangthan hastefa indroshana reddi nalloni yak promoi shakangai thangnani muchungjago hunei saitna rakha bagma agri producer company limited ni MD Sudip Kumar Mujumdar Oshalokok Shathani Hastini Hastefa Indroshana Reddy Nalo Shawik Narkha Faini Bistang Shalo Hukbar Klani Rokni Shamo Tongnai Hastefa Hastini Kaiba Chichar Block Hukbar Klani Rokno Shakangai Telangna Bag Agri Producer Private Limited JTK Shamung Klaitong or Shamung Homung Rokno Nugui Kakahamia Farka Hastini Hastefa Indroshana Reddy Nalo Faini Bistang Shalo Haste Hapa Hukbar Klani Rok Taibo Chubanabak Shawik Narkha आमचनी एमएलए रामपदो जमातिया अभी मैं फॉर्म वगैरह देख के आया हूँ इधर वीडियो में देखा हूँ और यूनिट्स भी देखा हूँ कुछ लोगों से बात करा हूँ ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ये रोल जो है पुराने दिनों में जब मशीन्स नहीं रहता था एक एक आदमी एक एक वो बैल के साथ करता था किसी को 4-5 एकड़ है उसको ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए एक प्लंगिंग से नहीं होता था तो गांव वालों से सब लोगों से बात कर लेके तुम्हारा बैल को लाओ तुम्हारा भी ला लो अपना 5-6 मिला के अपना 2 एकड़ 4 एकड़ आज पूरा करेंगे Mantri Shuklachरण Nuatiani Manjak Mumbai Korakshala Birendra High Secondary Rungnogo Boys State Girls Hostel ni Holong Thai Fyok Zakha Kaisa naithatok panda khlaimongni bisingtei kwaifang edisi bilejo tiprasa rang sringnai jut rokni bagai hostel ni holongthai fiogoi rajaka central hapang te haste hapang salbrum rungnor sugangai telangna bagai juda juda project ni bisingtei tangbatang rokni bisingtei samung khlai tongo arni bisingo Mantri Shuklachरण Nuatiani sakthar Mumbai South hangkoro Shantir Bazar te Julai bari amchayo tongnai tiprasa rang sringnai rokno sugangai telangna bagai khungrok Hostel Sramnani Shamung Batang Yago Nahazakha Krakshala Barchual ni Bishingtei Hostel Rokni Holongthai Fiogui Reinayangai Manjagaikha Central ni Rung Montri Dormendra Pradhan Arni Bishingo Julai Bari Kwaifang Hatini Community Hall Kaisa Naithatok Panda Khlai Central Hapangni Project ni Bishingtei Brindo Nogor ADC Villager Birendra Nagar High Secondary Rungnokni Kaibachi Thuyam Ganang Hostel ni Holongthai Fiogui Rajaka Oshalo Tongo Julai Bari Constituency ni MLA te Mantri Shuklachरण Nuatia South Hangkoni Hangkorfa Mohammad Shahzad P Julai Bari Panchayat Samiti ni Chairman Tapos Datta Vice Chairman Keshav Chaudhary Julai Bari Block ni BSC Chairman Ashok Mok Vice Chairman Jiti Ram Tripura Julai Bari Rung Tangbedini Tangfang Bikash Debnath Hoda Hamkrai Samung Tangnai Sujit Datta South Hangkor Porishod ni Adong Shombo Mani Khobi Kubuni Adongra
Orsalo Kokshana Thangai Montri Shuklachoro Nuatia Shaikna Rekha Central Hapangni Fashingtei PM Jonmon Tei Dio Joga Prokolpo Hayakeba Tangbotangni Bishingtei Tiprasa Tongkosang Tongnai Lokorokni Cherairokni Hamkrani Bagai Nangmasuk Chubachu Yafari Tongo Hostel Log Snami Rijagi Tongo Rung Srngthani Mungsapano Kebing Mung Fayati Lai Thangjak Shal Logobo Omahekino Tangbotangrok Khlaijaka Tei Bustang Shalobo Khlaijaknai Hini Shaikna Rekha Montri Shuklachoro Nuatia Botei Bokok Shatani Shaikna Rekha Tabokni Rung Srngnai Rok Engkha Bustangni Phainai Thina Borokni Rung Srngmungko Kebing Mung Phayatei Teibo Kahamke Rung Srngai Manna Bagai Hostel Lok Snamjagai Tongo Haste Hapang Tei Central Hapangni Fashingtei Tei Haste Hapang Central Hapangni Nahar Mung Engkha Rung Srngnai Rokno Shakangai Telangnani Hini Shaikna Rekha Montri Shuklachoro Nuatia Tei Joto Haste Hani Lokurokno Haste Hapangni Shepshap Manthok Rena Bagai Haste Hapang Central Hapang Jaike Samung Khlai Tongo Hnibo Shaikna Rekha Montri Shuklachoro Nuatia PM জন্মন এবং দাসগুয়া প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি অংশের মধ্যে পিছিয়ে পড়া তাদেরকে গ্রামীণ এলাকায় যারা সুশিক্ষিত হতে পারেনি তাদের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি নেতৃত্বে আজকে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করছেন। তৎসঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় আজকে টিবিটিজি ডিপার্টমেন্টের আওতায় PM জন্মন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় 27টি হোস্টেল আজকে ফাউন্ডেশন স্টোন লাইং হচ্ছে এবং দাসগুয়া প্রকল্পে প্রায় 60টি। তার মধ্যে আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাতে রয়েছে 6টি, PM জন্মন 4টি এবং দাসগুয়া 2, PM জন্মন 5টি এবং দাসগুয়া 1টি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় প্রত্যেক হোস্টেলে বয়েজদের জন্য 50টা সিটের এবং গার্লসের জন্য 50টা সিটের প্রত্যেক হোস্টেলেই গ্রামীণ এলাকাতেই সেটা নতুনভাবে নির্মাণ হবে। Montri Shudangshu Dasni Manjak Mumbai Krakshlo Fotikrai Ambedkar College Conference Hall Nogo Judarda Tangpetikni Tangfangrokno Lokyoti Kokjap Khlelekha Malmata Hamkrai Tangpetik Tei SC Welfare Department ni Montri Shudangshu Das Bobini Bai Thangni Constituency Fotikrayo Tongnai Tongkosong Lokorokni Jingjal Rokno Yakagrinani Bagai Juda Tangpetikni Tangfangrokno Lokyoti Kokjap Khlaika Montri Shudangshu Das Krakshlo Fotikrai Ambedkar College ni Conference Hall Oshalo Montri Shudangshu Das no Kari Tongo Onokoti Hangkorfa Bakastefa Te PWD Tangbedek DWS Khawai Jengfirang Tangbedek ni Tangfangrok Manjak Laikha Tei Tongo Fotikrai Constituency ni Juda Gram Panchayat ni Pradhan Rok Oshalo Montri Shudangshu Das Shaikna Rekha Fotikrai Constituency ni Bising Khobjane Kubangma Kami Amchai Gram Panchayat Amchai Rogo Lama Hamia Angi Tongkha A Lama Rogno Snam Rajaknai Nangjaknai Teini Bia Langi Tongkha Nangjaknai Tei Manthogi Angi Tongkha Tei Jengfrang Rogni Shep Shap Rogo Kari Angi Tongbaikha Aborogno Tei Tongkosang Tongnai Lokorogni Jengjal Yakarunani Bagai Juda Tangbetikni Tangfangrokno Logyoti Kokjap Laikani Shaikna Rekha Montri Shudangshu Das Tei Joto Haste Hani Lokorogno Haste Hapangni Bakhakti Juda Shep Shap Manthogruna Nahar Mungti Tinini O Kokjap Jakahne Shaikna Rekha Montri Shudangshu Das Abai Baksha Kok Shatani Botei Boshaka 2024-25 Rang Bisyo Je Rang Karijaka A Rang Rok Notiye Je Hamkrai Shamung Butang Rok Khlaijagai Tongo A Shamung Homung Rok Busuk Jorati Khlaijaka Tei Buskang Shalo Busuk Jorati Khlaijakna Tongko Abarno Teibo Kok Chablai Kahani Shaikna Rekha Montri Shudangshu Das আজকে ফটিকরাই বিধানসভার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন PWD ডিপার্টমেন্ট, DWS ডিপার্টমেন্ট, RD ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট তার অনগোয়িং যে কাজগুলি চলছে বা রাস্তাঘাটের সমস্যা, পানীয় জলের ইস্যু, ইলেকট্রিসিটির সাপ্লাই নিয়ে ইস্যু, এই সমস্ত বিষয়ের উপর আমরা একটা পর্যালোচনা বৈঠক করছি। আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকে আমার সাথে জেলা সভাধিপতি, আমাদের ডিএম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সমস্ত
সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যারা আধিকারিক রয়েছেন জেলা স্তরে মহকুমা স্তরে সবাইকে নিয়ে আমরা বৈঠকে অংশগ্রহণ করছি। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষকে সার্বিক দিক থেকে সুবিধা পৌঁছে দিতে, বিশেষ করে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা। एरेंगेरें कक शिलचामं शिलचाजागै रमजाकनाय खरकथाम रकनो फियकना सानै चाम्पावार थाना गेरेब लायखा खुवाई आश्रामबारी तिप्रामथा बदल आश्रामबारी कन्स्टिट्युएन्सी बाई खबजा तकचया गामियाव मन्त्री बखरा नरेन्द्र मोदीनि मन की बात पान्दा खालायजाकमानि आरो गोबांमा बीजेपीनि आदंरक थां सगैलायमानि फियाबा आजमसा सामंसित्रा तांनाय थेमरां रकबाय चप्रब जाखा बीजेपीनि आदंरक आ चप्रब मुंगो मार्के शाकदुखु मानलायखा बीजेपीनि आदंरक मालखुं सुबाय सुक्रुब खालायजाखा बाइक स्कुटी सुबाय सुक्रुब खालायजाकबायखा अ पार्टी मुं कितिंगै चप्रब मुंगो चप्रब नाय खरक थामनि मुंबो गासै फैमानि आ खरक थामनि मुं ओंखा रिन्तु देबबर्मा तापस देबबर्मा ते सचिन्द्र देबबर्मा बरकनि मुं गासै फैमानि यागुर शारिक दाम्बरी जरा तामफुरु खुवाय थानानि पुलिस रक बरकनो रमिलायखा ते दरबारनगो तिसालायखा सालथामनि पुलिस रिमान्ड सानै अ पार्टीमुं कितिंगै 3 जुलाइ दाननि 29 सालमारि ग्राक सालो आश्रामबारी कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजा तकचया गामियाव मन की बात पान्दाव चप्रब मुं चप्रबनाय रकनि बिसिंग मुं कासै फैनाय रक रमजाकमानि यागुल बरकनो एरें एरेंनो ककशिलसा मुं सिलै रमजागो हनै यागो तिप्रामथानि बानातियै हिम्बतक रेलि खलायलायखा खुवाय आश्रामबारी तिप्रामथा बदल ग्राक सालो चाम्पावार थाना बसगांगो थांगै खादुमा फुनुकलायखा खरां तिसलायखा रमजाकनाय खरक थामनो फियकनानि बागै अ सालक चाम्पावार थानानि गेट न तुंखाकलायखा खादुमा फुनुकनाय र खुवाय आश्रामबारी तिप्रामथा बदल र चाम्पावार थानाव थांगै डेपुटेशन याफाललायखा ते रमजाकनाय खरक थाम रकनो फियकनानि सानलायखा अ सालक गोबांमा लुकुरक फायै चाम्पावार थाना गेरेबलायखा अ सालक खादुमा फुनुकनाय रकनि बिसिंग चिरिक मुंनि बिसिंतै रमजाकनाय रिन्तु देबबर्मा तापस देबबर्मा ते सचिन्द्र देबबर्मा न फियकनानि सानका Kerambo sini elakaro sulakrika. Tanggai. Borok tam ni bokes ni oi oboy kai jega. Ekda soro jidi noba. Barte ekda khai. Khai sila mai kuri me phayo. Nungai usana yu borno pare ba. Soto body ka mudi ka to ni elakaro. Ngai tini tam thana no thana wo. Jom tini ka thana wo sala phayo. Tini borno ko ni noi. Tini thana wo. Bo PS mo. Sunda. Bo PS phai no ro. Sampat dis no mula sungbo. To la chiko polok. Osiro Kokborok tam hinai. Chief Minister nije phaya kani saka je mungklaiman joton rombi. Chief Minister ke ki BJP ni Chief Minister. Amoi chung amno selengo. Chief Minister ke transparent babe joton mangai ase Chief Minister equivalent joton treat makhinai. Amoi je active engo khwai ni haiten treatment khai phainai borok no. Je patient ro khwai jarasi thana niklaiya haipan khwai jara thangai. Borok thaya ni gibil phainai borok no. Teise jur khaya kana gol tulai ri hoka Chief Minister chau hinai. Abo juno jini kubangma kaham media transparent babe kabui babe khaitonai media ron jono information itu kubangma public information itu kubangma government employee jono information itu jordar khaichi GBO case no sajna mangai tlangi thango je जनजाति मोर्चा रक मैदान में तमनि पाराम चयो माइके चिं बरन हाइने खाइ जागा माननाय जों हमनो जागा चिन पाब्लिक रो रिग्लाक जोंबो सेलेंगो आरो दिनो चिन तिप्रामथाय बीजेपी नि कोनो माने अजा कन्फ्लिक्ट नि कोनो कक थाइसि फैया आवनि बागे बर जे माइके एडवांटेज नावै मन की बात न फनांगै जे तिप्रासर जों सेलेंगो आबनि जवाब जों जतरिनाय जिनि जत तिप्रामथा हाई कमान्ड जिनि जे जत लिडार कक सालायनाय जिनि हालक बरगै टंगै थाननि आबचिन कतर कक गया जों बीजेपी पे तिप्रामथा तंगमनि कारण बीजेपी नि गार्जियन हिसाबै जों दङ बीजेपी न गराखै संजत नामै जों फान्दै दङ जिनि दाबि न माननानै बागै आर जिनि दाबि न बर 1.5 बोसोर दरे एरिया आङै दङ जों आबरनि खाथियाव जों नाहारजिनाय जों ते हालक न गाहाम तननै जों कतरिया जिनि दफान जिनि आमचनि बरन जिनि हामग्राइन जिनि श्री सिटी थाङै थानै लामान मुथांना मै जे नाहारमु जों जाखोनो पलिटिक्स दीर्घ बोसोर हाजार
मैं हूं HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फेक्या सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके करंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदोक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदोक नंबर 9612998562। St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital: digital X-ray, ECG, and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here.
खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक दंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लगिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities दंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय हास्तेहानि लोकरगनि मुं भोटार लिस्टनि नरजाखे खरांति सानाय शाखा कांग्रेस बदलनि काजको आशिष कुमार साहा গত 7.5 বছর এই রাজ্যে এই নির্বাচন কমিশন এরা নির্বাচনে কোনো ধরনের এই যে কারচুপি হয় বা ভোটার লিস্ট নিয়ে নানা শাসক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে যে কাজ তারা করে বা ভোট কেন্দ্রগুলিতে যেভাবে রিগিং হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনার উপনির্বাচনে কি ঘটেছে এটা এই রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে SIR तगी खोखेंगा प्रदेश कांग्रेस SIR स्पेशल इंटेंशिप रिविजन वोटर लिस्ट तगी क्राक्स कोक्तमा थुमरनि बसकांगो खोखेंगा प्रदेश कांग्रेस निकास को आशीष कुमार साहा बसाका वोटर लिस्ट नि मुंगनोरि थंग्रं बदलनो शेपशाप याफाननानि आबो गशिवै नाहाय मानगला आबुनि बागै SIR शेजावै खरांति सलाय तंगो शाखा प्रदेश कांग्रेस निकास को आशीष कुमार साहा इलेक्शन कमिशन नि सामंग हमंगनो चाजा ग्यांगै जलिवै कॉकना रखा प्रदेश कांग्रेस निकास को आशीष कुमार साहा बतै बसाका प्रदेश कांग्रेस रायदासेयातै फाइ तंफैनै रग्न हास्त्य तनिनानि मुचंगिया फियाबा SIR खलायै हास्तिनि बुटारौनि मुं लिस्टनि नरजाका हिंगे खरांति साजाकनाय शाखा प्रदेश कांग्रेस निकास को आशीष कुमार साहा बाय SIR शेजावै हास्तिनि गोरों थायो शेजामुं फुनुग्लाय तंगो खरांति सलाय तंगो केबेंनाय बदल सालकिसा सिगां पार्लामेंट केबेंनाय बदलनि MP रक गरम कथुमै SIR शेजावै खरांति सलाय माने क्राक सालो प्रदेश कांग्रेस निकास को आशीष कुमार साहाबो SIR शेजावै ककना रखा গত 7.5 বছর এই রাজ্যে এই নির্বাচন কমিশন এরা নির্বাচনে কোনো ধরনের এই যে কারচুপি হয় বা ভোটার লিস্ট নিয়ে নানা শাসক দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে যে কাজ তারা করে বা ভোট কেন্দ্রগুলিতে যেভাবে রিগিং হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনার উপনির্বাচনে কি ঘটেছে এটা এই রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে প্রতিটা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এটা এই রাজ্যের মানুষ ভালো করে তারা উপলব্ধি করছে নির্বাচন কমিশনের কাজ ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে একটা রাজনৈতিক দলের সুযোগ করে দেওয়া हास्ते हापांगते मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जे हास्ते हाकतनि बागै हामक्राय सामुं हमुं खलायका आ सामुं हमुं रक लुकुरकनो साइमारना बागै नक नगद थांगै कक आबायलायखा कक पिरलायखा हास्ते बीजेपी बदल मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी मंत्री बखरक अंगमानि यागुलो हास्ते हाकतनि बागै बिसिचिसा हामक्राय सामुं खलायका ओ हामक्राय सामुं हमुं रकनो तगि लुकुरकनो साइमारना बागै लुकुरकनि नक नगद थांगै कक आबाय तंगो कक पिरि तंगो हास्ते बीजेपी बदल आबाहायकि नतिनि क्राकसलो 7 रामनगर कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक 35 नং वार्ड बाय खबजाक गोबांमा गामि आमसायाव थांगै लुकुरकनि नक नगद थांगै हाकतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदीनि हामक्राय सामुं हमुं रकनो तगि कक पिरि लायखा कक आबाय लायखा आबाय बाक्सा हास्ते हाबां तंगसं तंगनाय लुकुरकनि बागै जुदा जुदा तांबतां रक फेवगै रुमानि आबरंनो तैबो कक पिरि लायखा कक पिर थानि तंगो बीजेपी शहर सदर हांकर कासको असीम भट्टाचार्य 35 नং वार्डनि कर्पोरेटर तुषारकान्ति भट्टाचार्य खुबै कुबुनि आदंग्रक अ सालो जुदा जुदा हामक्राय सामुं हमुं तांजागै तंगमानि रगनबो थांगै बेरेने लेखा कोक्तमा थुमनायनि बसकांगो फै बीजेपी शहर सदर हांकर कासको असीम भट्टाचार्य साइखना रखा
tongkosong tongnai lukurokni hamkarini bagai samung khlai tongo haste hapang tongkosong tongnai lukurok bo haste hapangni samungno nugui belaikino chajakha belaikino khatongjak baikha kami amchio tuini jingjal ongi tongmani a jingjal bo tabuk yakagai rijaka haste hapangni chaitok mungbai hini shai khnarakha Koktwma thumnaini bwskango phai BJP শহর সদর হাঙ্কর কাসকো অসীম ভট্টাচার্য। আপনারা জানেন যে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 11 বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ওনার কার্যকাল সম্পন্ন করেছেন কিছুদিন আগে। তো দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 11 বছরের যে কার্যকাল এবং দেশের জন্য যে কাজগুলি করেছেন, উন্নয়নমূলক কাজগুলি করেছেন, সেগুলি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য আজকের 7 রামনগর বিধানসভার অন্তর্গত 35 নম্বর ওয়ার্ডের 32 নং বুথে আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে জনসম্পর্ক করি। ধনিরামপুর আমচিও 527 কেজি সিদিগ্রান মানখা সোনামুরা পুলিশ তেই রমজাখা ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা মঙ্গই বিশিদক চিবা ওমনি চাকরা খরকসা Sunamura bukakse amsayo yakung ruma logi no kaham angkhari manka ushi katal tapos das sajane shalono 527 kg sidikran ruto karikha Donirampur amchani bolongo tei khoroksha borokni nogo manka kaichisha dram kupulung shidi romjakha Indrajit Deborma mungoi chakra khoroksha umor dokchiba একটু স্যার मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करन्यो हायुंबेर नि शाकदुक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो
o hospital lo hati bar thagino eba every week no kisasuk chongjak shalo buirongni bemuk naikrung eba gynecology surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor ro phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital lo talburung na Chennai ni specialist doctor ro phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kugni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai tin bagai Kokborok Koktwma musokno only Koktwma saimana bagai choyakari naitong di Swrangchati hambai